મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સુરતના પ્રવાસે જાય તેવી સંભાવના છે। 14 જૂને ફરી સુરતના પ્રવાસે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જવાના છે। શક્યતાઓએ જોર પકડ્યું છે। સુરત મનપાના વિવિધ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને સાથે જ ખાતમુહૂર્ત પણ કરશે। ₹507 કરોડના 35 જેટલા પ્રોજેક્ટ્સનું પણ લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે। તો ફરી એકવાર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સુરતની મુલાકાતે જોવા મળશે। વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપવાના છે સુરતવાસીઓને। संवाददाता दिवेश परमार अपनी साथे फोन लाइन पर जोड़ाया है। दिवेश, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सूरतना प्रवासे जोवा मळशे, शुं वधु विगत? बिल्कुल अवलीन, जे प्रकारे सूरत महानगरपालिका द्वारा 507 करोड़ 35 जेटला जे प्रोजेक्टो छे तेमां जे प्रोजेक्टो मोटा भागना छे ते थई चूक्या छे ने अनेक प्रोजेक्टो जे छे तेमना खास मुहूर्त करवाना छे, जेने लईने 14મી જૂને मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सूरतना प्रवासे आवे तेवी शक्यताओ जोवा मळी रही छे। तेना कारणे जे प्रकारे जे कार्यक्रम छे ते कार्यक्रमने यादीना भागरूपे तमाम वहीवटी तंत्र जे छे तेमनी भागदौड़ शरू थई चूकी छे। खास करीने मुख्यमंत्रीना हस्ते सूरत महानगरपालिकाना जे विविध प्रोजेक्टनुं लोकार्पण अने खातमुहूर्त छे ते करवामां आवनार छे, जेथी करीने 14મી જૂને फरीथी सूरतना प्रवासे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आवी शके छे। विविध जे प्रकारे 507 करोड़ 35 जेटला जे प्रोजेक्टो छे तेनुं लोकार्पण अने खातमुहूर्त छे ते करे छे। बिल्कुल आभार समग्र माहिती साथे जोड़ावा बदल। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सूरतनी मुलाकाते जशे अने फरी एकवार प्रोजेक्ट्सनुं खातमुहूर्त करशे।